نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيكم كما ياللهم أبا زلهم سلامن تعنان نعكم يكون نابلنا نلمون كم تلمود حصر زبالة مدبيو كلوانا إذا مدبزي ببوليتيكانيا محاري يوهانس زيت صحفة كلو عدب دابة نجنرال صادقانن جيتاچو ردان أبا تحت زبال أرستي كم زلوو ناباهم كنبولينا أزيو أقداسن واناون كم مخانو متندما بزتقالنا متن ناب كل شرك نبلو دقيمنا دقاقيبنا كنلابوكم نفتو بغتا نابت صحف قبلوكمي سناي مكتتال قلع دبدابي نجنرال صادقانن جيتاچو ردان ببوليتيكانيا محاري يوهانس جنرال صادقانن جيتاچون انقع دس بلوكم فرصعركم انقع رأخم هو كالعالم يترف بلصقنا مريت رايا صلمتن معراب تግራይን ቅድሚ 2013 ከም ዝነበሮ ኣካል ትግራይ ኮይኑ ክቅጽል ከም ዘይደሊ ሕጂ ኣይኮንኩምን ትፈልጡ 2014 ኣብ ጅቡትን ስሸልስን ዝርርብ ምስተጀመረ ሽዑ አንዳዕዲዕኩም ይኹም ትፈልጡ ሰራዊት ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ዝኣቱ መሲልኩም ዝኾነ ናይ ስልጣን መደባት ከም ዝነበረኩም ፍሉጥ ኮይኑ بناتاتكم بوليتيكاوي سحت سليحت بنايتم عززتي وتهدراوي كلنت كاب دبر برهان ملس مسقونه صادقانن جيتاچون كومون كالوت بدحريكم زلو نبارات حوحاتاويان شعيكم نبهره تግራይ مقلاس دوا بيلكم نهاجركم إثيوبيا ونانيت بحر غيركم كتدحنوا وسينكم بو مداي دما قدم سممع تخسيد دو مبال بريتاريا قديمكم مسبل صغنا اورومو تسماميعكم هو مغابيت وي ميازيا 2014 يقوم تسماميعكم مچم جنرال صادقان اب اخسوم هوتيل اب زنبره اخيبا مليقوكا نزمستير كم زدحدا حكايو ايتخحدن بدحريو بلصغنا بدحريكم غيركم سراويت تግራይ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ትልሚ ኣውጽኢኩም ወዲኢኩም ናይ ውግእ ካርታውን ሰሪሕኩም እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ንትግራይ ምቅላስ ደዋቢልኩም ብናይ ኦሮሞ ብልጽግና ሓንጎል እናሓሰብኩም እዩ ሃገርና ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ክትከውን ኣለዋ ምዕራብ ትግራይ ኮነ ራያ ጸለምቲ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ናብ ዝኸደ የብሉን ዝብል ጽኑዕ እምነት ሓንጊጥኩም ኢኹም ናብ ዝኹሉ ኣትይኩም أيماخركم إنكا نعانا حبيكم مس أورومو بلصقنا يقوم كل وديكم ونيركم نزون جيتاچو بريزيدنت مسكونكا سلازة تأمن كالو زكا حدا يكونن كتسيلو زحبو تلقوكم نمتقبار وسنيلكم سرح جميركم اتحادة فنجال حوحاتا وقيتكم بهاقوكم كتفتصمو انصار مخته هزب تقراي وفيركم معر قجلة دبرز انفتلن አንጻር ብሔራውነት ትግራይውን ወፊርኩም ነቶም ካብ ሰናይ ጊሓቱ ኢደ እግሪ ዘይብሎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ነናብ ጉጅለኹም ተማቂልኩም ክልቴኹም ፍንጫላት ንሰራዊት ትግራይን መንፈስ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ኣፍሪስኩም መወዳእታኹም ኣዲስ ኣበባ ሰፊርኩም ሕጂ ደኣ እሞ እንታይ ሓድሽ ነገር ዶ ተፈጢሩ እዩ ብልጽግና ኦሮሞ ብኩናት ዘይረኸቡ ዓወት ብገንዘብ እዩ ኣዕዊትዎ ካባኹም ንላዕሊ ኣገኙ ተሻገር እዩ ዝረብሖ እንተ ኮይኑሉ ከዓ ብዓይኒ ሚዛን ፖለቲካ ኣምሓራ ክልል እዩ ዝረብሖ ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ 38 መናብር ትግራይ 138 መናብር ኣምሓራ 100 ግዜ ይበልጽ ትግራይ ሃለወት ኣይሃለወት ኣብይን ብልጽግና ኦሮሞን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዞም ክቕጽሉ ኣይእጉሞምን ኣምሓራ መሓዝ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብቕብጥር መሓዝ እንተተደልዩውን ንኣምሓራዮም ዘቀባጥሩ ደኣ እምበር 1000 ግዜ ይማረኽ 1000 ግዜ ይለምንን ንትግራዋይ ምቅብጣር ኣየዋፅኦምን ብሓፂሩ ንስኹም ንብልጽግና ትረብሕዎ መኸተ ትግራይ ኣብ ምድስካል ጥራይ ስለ ዝኾነ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣይተገድስዎምን ከም ናቱ እምነት ገዛዕዮኹም ዳርጋ ወዲእኩም ኢኹም እሞ እንታይ ንምባል ምትላሊ ኣክል መሬት ምዕራብ ትግራይ ራያን ጸለምትን ናብ ዝኸደ የብሉን
ፈለማኒ ኢትዮጵያ ሃገርና ወናኔት ባሕሪ ንግበራ ኢልኩም ወዲእኩም እናሃለኹም ንህዝብና ኣብ ቁስሉ ጨው ኣይትነስንስሉ ወዮ ግዚኡ ናይ ህልኽ ኮይኑ እምበር ኣብ 2014 ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ወራር ውግእ ክኸፍት ወሲንኩም ወዲእኩም እናሃለኹም ኢኹም እኮ ሰላሚና ንደሊ ዝብል ጭርሖ ከፊትኩም መሬት ትግራይ ዓውደ ኩናት ክኸውን ድግድጊት ተዓጢቕኩም ሰሪሕኩም ሕጂ ንጹር ካብ ኮነ እምበኣር ትልኽ ትብል ትግራወይቲ ትንፋስ ፖለቲካ ተሪፋትኩም እንተኾይና ኣያም በሉ ብልጽግና ኦሮሞ ንኹናት ዝዳሎ ዘሎ ብቐንዱ ናይ ትግራይ ምድኻም ተኣማሚን እዩ ክብርኹምን ክብሪ ዓድኹምን ክትመልሱ ኣንጻር ብልጽግና ሕጂ ተበገሱ ጉዳይቲ ናይ በዓል ደብረጽዮን ሕወሓት እንተኾነ ሕጂ ጉዳይ ዝበዝሕ ትግራዋይ እዩ ናይ በይንኹም ኣይኮነን ፕሪቶርያ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያን ዝበሃል ጽንጽዋይ ደው ኣቢልኩም ንዑ ብዛዕባ መኸተ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምከር ምስ ተቓለስቲ ኣምሓራውን ንላዘብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምምኽኻር ከዓ ናይ በዓል ደብረጽዮን ሞግዚትነት ኣየድልየኩምን ባዕልኹም ተበግሶ ውሰዱ ሓቂ እዩ ዘይተፈትሐ ውራይ ኣሎ እዩ ግን ምስ ብልጽግና ኮፍ ኢልኩም ምዝርራብ ዘይኣበየኩም ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣይከኣብየኩምን ዝኣብየኩም ዘሎ ሕልሚ ዓባይ ኢትዮጵያ ኩልንትናኹም ተቖጻጺሩ ዓይንኹም ከይርኢ ልቦናኹም ከየገናዝብ ስለ ዝኸወለኩም ጥራይ እዩ ካብዚ ወጻኢ ጊላ ሃርጋፍ ፖለቲካ ብልጽግና ኦሮሞ ኮይና ክንቅጽል ኢና እንተኢልኩም ታሪኽኩም ትጽይቑ እምበር ዕብራጦርያዊት ኢትዮጵያ የትረፍ ባሕሪ ክትውንን ሚልዮናት ዝቀታተሉላ ናይ ደቂ ሰባት ቄራ ካብ ምዃን ኣይትድሕንን ትግራይ እውን ንግዚኡ ትፍተን እምበር ብቓልሲ ሓድሽ ወለዶ ትንሣኤኣ ካብ ምርግጋጽ ኣይክትዓግትዋን ወድሓንኩም ፖለቲከኛ መሓሪ ዮሃንስ نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا.